El tema en esta mañana será casa de servicio. Casa de servicio. The topic for today would be house of service. Dice así, segunda de Samuel capítulo 6. The second book of Samuel, chapter 6, verse 11. Y estuvo el arca The ark of the Lord remained en casa de Obed Edom, in the house of Obed-Edom Geteo, 3 meses, 3 months. y bendijo Jehová And the Lord blessed a Obed Edom Obed y a toda su casa. and all of his household. Y estuvo el arca And the ark of the Lord en casa de Obed Edom remained in the house of Obed-Edom 3 meses, 3 months. y bendijo Jehová And the Lord blessed a Obed Edom Obed-Edom y a toda su casa. and all his household. El tema en esta mañana es Today I want to preach under the topic casa de servicio. house of service. Gracias, Señor, Thank you, Jesus, por tu palabra, for your word, por lo que estás haciendo, for what you're doing, por tu presencia. for your presence. Voy a predicarla I will preach it con libertad, with liberty, creyendo, Señor, believing, Lord, que mientras yo la predico, that while I preach it, tú vas a trabajar you'll be working con nuestros in corazones, our hearts, con esas áreas in those areas que necesitan that need ser trabajadas. work. Te pido en esta mañana I ask you this morning que tú restaures, that you restore, que tú salves, that you save, que tú sanes that you heal, y que tú libertes. and that you free. La gloria es tuya. All the glory is En yours. el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Tome asiento. You may be seated. Casa de servicio. House of service. Este acontecimiento This event del que voy a hablar hoy that I will be speaking on today ocurrió en el Antiguo Testamento, happened in the Old Testament, cuando la relación del ser humano con Dios when the relationship between man and God era a través de sacrificios, was through rituals. de rituales. Rituals. La presencia de Dios se manifestaba The presence of God would be manifested a través del diseño de la ley. through the design of the law. Dios había ordenado construir un mueble God ordained that a place would be prepared, que se le llamó Arca del Pacto. and that monument was called the Ark of the Lord. Era una caja grande It was a big box. de madera de acacia, It was the material was wood. cubierta de oro. It was covered in gold. Encima de ella On top of it, había unos querubines there were some cherubs, y se colocaba en el lugar santísimo, and it would be placed in the holiest place en el tabernáculo. in the tabernacle. Cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar And when the high priest would enter that place y traía sacrificio por los pecados del pueblo, and brought sacrifices for the sins of the people, si el sacrificio era acepto, if the sacrifice was accepted, se manifestaba la chequina, the La nube. Shekinah of God would be manifested, la presencia de Dios the presence of God, en ese lugar. and that's in that place. Y así el pueblo And that way, the people sabía que Dios understood that God estaba contento. was happy or pleased. Allí And there, el sumo sacerdote the high priest se preparaba durante un año. prepared himself for a whole year. Si el sumo sacerdote entraba And if the high priest would enter sin prepararse, without preparation, caía muerto. he would fall and die. Así que era una manifestación limitada So it was a limited manifestation, la que el pueblo tenía acerca de Dios. the one that the people had with God. Y se podría decir And you could say que un acceso limitado también. that it was a limited access as well. No todo el mundo podía entrar allí. Not everybody could go into that place. Y el pueblo vivía en esa orden. And the people lived under that law. Quiero comenzar diciendo en esta mañana, luego de esto, And I want to start this morning by saying this. gracias a Dios por Jesucristo. Thank God for Jesus Christ. Yes, apláudale. Gracias a Dios por Jesucristo. Thank God for Jesus Christ. Porque usted sabe que después del sacrificio de Cristo, Because you know that after the sacrifice of Jesus, la misma Biblia dice the Bible says que itself el velo del templo se rasgó, that the veil was torn, simbolizando symbolizing ya no hay que tener acceso limitado. now you don't have to have limited access anymore. Podemos entrar We can go in a su presencia into His presence con libertad. with freedom.
y Él nos recibe. and He will accept us. Quizás a veces no estamos en nuestro mejor momento, Sometimes we're not in our best moments, pero su misericordia es tan grande but His mercy is so big que no nos mata. that He doesn't kill us. Gracias a Dios por Thank Jesucristo. God for Jesus Christ. La presencia del arca en medio del pueblo The presence of the ark of the Lord in the midst of the people daba seguridad gave them security y manifestaba and manifested amistad con Dios. friendship with the Lord, O sea, la presencia de Dios allí, el arca, which means that the presence of the Lord over there in the form of the ark daba un sentimiento al pueblo gave the people a feeling de que todo está bien. that everything is all right. Dios está con nosotros. God is with us. Pero en este momento que acabo de leer, But in this moment, the passage that I just read, había ocurrido algo muy grave something very terrible had happened que estremeció al pueblo de Dios. that shook the people of God. Estremeció a los It sacerdotes, shook the priest. estremeció a los pequeños del pueblo. It shook the little ones. Y fue que los filisteos, And it was the Philistines, enemigos de Israel, enemies of Israel, atacaron a Israel attacked Israel, y vencieron. and they conquered. Hubo ocasiones There were times donde los enemigos del pueblo de Dios when the enemies of the people of God vencían al pueblo de Dios. actually conquered and defeated the people of God. Esto no era común, It wasn't common porque Dios había dicho, because God had said, yo pelearé por ti, I will fight for you. yo te defenderé de tus I enemigos. will defend you from your enemies. Si me obedeces, yo le daré la victoria. If you obey me, I will give you the victory. Cuando los enemigos tomaban ventaja, When the enemies conquered and defeated them, siempre la razón era la misma. the reason was always the same. El pueblo estaba en desobediencia. The people were in No disobedience. se trataba de Dios que falló a su palabra. It wasn't about God failing His word. Se trataba de que el pueblo había fallado a su pacto con Dios. It was about the people failing the pact that they did with the Lord. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos en esta mañana. And this is important for you and me to understand this morning. Dios nunca falla su palabra. God will never fail His word, Dios nunca falla sus promesas. nor His promises. Si algo anda mal, If something's wrong, donde los enemigos tratan de, ¿verdad? Te atacan o te vencen, and the enemies attack you and they defeat you, probablemente probably es que nosotros no hemos entrado en la obediencia que Dios espera de nosotros. is that we're not in the obedience that God expects from Porque us. puede haber guerra, Because there could be puede troubles, haber oposición, there could be opposition, pueden haber momentos difíciles, there could be difficult times, pero nunca momentos sin Dios. but never moments without God. Nunca Dios dejar en vergüenza a sus hijos. He will never let His people in shame. Y yo le digo a alguien esta And mañana, I'm going to tell somebody today, tú puedes tener filisteos alrededor tuyo, you may have Philistines tú around you, puedes tener cananeos alrededor tuyo you may have Canaanites around you, y todo el infierno en contra tuya. and all hell against you. Pero una cosa es que ellos se levanten contra ti But it's one thing for them to rise y otra against you, cosa es que tú veas la victoria de Dios a favor tuyo. and it's another for you to see the victory of God in your favor. Que podemos estar atribulados en todo, We may be tribulated in many things. derribados, dice la palabra, We may be down, pero nunca destruidos. but never defeated. Entonces, el pueblo filisteo robó el arca del So pacto. the Philistines stole the ark of the Lord. Y cuando se llevaron el arca del pacto, And when they took the ark of the Lord, la Biblia dice que una vez que el arca entró en tierra del enemigo, the Bible says that once the ark entered the enemy's lands, pasaron muchas cosas. a lot of things happened. Comenzó a manifestarse el juicio de Dios sobre The ellos. judgment of God started manifesting. A la gente le comenzaron a salir tumores. People have started to get tumors. Pusieron el arca del pacto They put the ark of the Lord en el templo de Dagón. in the temple of their Que era su Lord, Dios. of their God. A la mañana siguiente, The next morning, Dagón estaba en el piso frente del arca. and the statue was on the floor the next day. Volvieron y lo levantaron. They put it up again, Al otro día, and then the next day, Dagón estaba de frente al arca. it was on the floor again Sin in front mano of the ark of the Lord, without y sin hands and without feet. Comenzaron a trasladar el arca. And they started to transfer the ark. Saquen el arca de aquí, por favor, Take this ark out of here, please, they said, porque nos van a matar. because it's going to kill us. Y comenzaron a moverla de sitio. And they started moving it. Y donde llegaba el arca, And wherever the ark landed, a tierra enemiga, and enemies' lands, era juicio. it was judgment. Nadie quería el arca.
Nobody wanted the ark. No, saquen eso de aquí. No, get that out of here, Y please. siguieron trasladando el arca And they kept transferring and moving the ark hasta que tuvieron que dejarla en casa de un hombre until they had to leave it in the house of a man llamado Abinadab. called Abinadab. Finalmente el arca llegó a casa de un levita. And finally, the ark reached the house of a Levi. Curiosamente el arca estuvo 20 años en esa casa. Curiously, the ark was there for 20 years. Usted sabe lo que son 20 años. You know what 20 years is? Que el arca no regresó a la tierra de Israel. That the ark did not come back to Israel land. Y aún más, And even furthermore, nadie quiso traer o se preocupó por traer el arca de regreso. nobody even bothered to bring the ark back. Cuando uno lee esto dice 20 años. And when you read this, you go like 20 years. Pero la Biblia dice que estuvo 20 años en casa de Abinadab. But the Bible says that it was in that house for 20 years. Pero la Biblia no señala But the Bible doesn't specify que ocurriera algo allí en 20 años. that something happened there throughout those 20 years. Nada sobrenatural, Nothing supernatural milagro, or miracles, provisión, no sé. provision, I don't know. No dice ni especifica. It doesn't specify. Y usted dirá, ¿pero por qué? And you might be like, why? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Well, we're going to see why later. Saúl entra al reino, And Saul entered the kingdom, hizo de todo menos traer el arca. and he did everything except bring the ark back. No le dio prioridad He did not prioritize this, a traer el arca. to bring the ark back. Pero cuando David es coronado rey, But when David is crowned king, cuando David es coronado rey de Israel, when David is crowned as king of Israel, lo primero que hizo fue the first thing he did was decirle al pueblo, necesitamos tell traer el arca the de people, we need vuelta. to bring the ark back. Mire la diferencia entre estos dos líderes. Look at the difference between these two Hay leaders. gente que no le importa si Dios está o no está. Some people don't even care if God is there or not. Hay gente que no le interesa si Dios está en su lugar donde debe estar en su vida. Some people care less if God is in the right place in their lives or not. Pero todavía quedan David But there's still Davids que lo primero que hacen es decir, ¿dónde está Dios? that the first thing they do is say, where is God? ¿Dónde está el arca? Where's the ark? ¿Dónde está la presencia? Where's the presence? ¿Qué tenemos que hacer What do we have to para do que Dios se manifieste? to see God manifest ¿Qué himself? tenemos que hacer para que Él entre el orden de Dios a mi vida? What must we do to see the order of God enter our lives? Ahí vemos la diferencia And there we see the difference entre un hombre común y carnal between a man, a carnal, flesh-filled man, a un hombre espiritual and a spirit-filled y un man, adorador en espíritu and y en a verdad. worshiper. David dijo, necesitamos traer el arca. David said, we must bring the ark back. Y en la misma euforia And in the same feeling, olvidó he forgot la manera en la que Dios había dicho the way that God told them que tenía que traerse y moverse el arca that del the pacto. ark must be transported. Y lo hizo, escuche esto, And he did it. lo hizo al diseño de los filisteos. He did the same design, he used the same design as the Philistines. Porque quien movió el arca en carro fueron los filisteos. Because the first ones to move the ark in a moving vehicle were the Philistines. Porque ellos no se atrevieron a tocarla. Because they did not dare to touch it. Ellos que no conocían mucho de Dios, Them, the ones that knew God that strongly, they said tuvieron un poco de respeto they had a little bit more respect y le hicieron un carro. and they prepared a moving vehicle for it. Entonces David está tan eufórico And so David is so excited que en vez de tomar el diseño original, that instead of taking the original design, decide hacerlo a la manera de los filisteos. decided to do it the same way the Philistines did it. Yo quiero decirte algo en esta And I mañana. want to tell you something this morning. Para Dios hacer cosas, For God to do things, Dios no necesita métodos mundanos y pecaminosos. God does not need mundane or wrong ways. Dios hace cosas a veces raras para nosotros God sometimes does weird stuff for y us. utiliza a quien Él quiere para And He hacer algo. uses whoever He wants to use. Pero nunca utilizará un método But He will never use a method que vaya en contra de su palabra that goes against His word para Él hacer algo. for Him to do something. Y David eso no lo entendió. And David did not understand this. Y David tomó el arca David took the ark y lo montó en carro. and put it in a vehicle. Y se fue el arca. And the ark left. Escuche esto. And listen to this. Cuando viene el arca, When the ark is almost there, dice la Biblia que en un momento the Bible says that there was a moment los bueyes que llevaban el arca of the animals that were moving the ark, tropezaron they slipped.
y el arca se fue a caer. and the ark started to stumble and it was about to fall. El arca And the ark, estaba vigilada it was surrounded por los hijos de Abinadab. by the sons of Abinadab. Para que usted me entienda, el So arca that you get a salió context, the ark left de casa de Abinadab from Abinadab's house, y Abinadab and Abinadab asignó a sus dos hijos. assigned his two sons. Eran tres, pero asignó dos. There were three, but he sent two. Y les dijo, van a estar pendientes del arca And he told them, you're gonna keep watch hasta que llegue al otro lado. until it gets to the other side. ¿Sabe quién eran los hijos de Abinadab? You know who's Abinadab's sons? Usa Uzzah y Ohío. Usa y Ohío. Those were their two names. Cuando el arca se fue a caer, When the ark was about to fall, Usa Uzzah extendió la mano extended his hand y cayó muerto. and he was immediately dead. Uf. Escuche esto, que esto está entrando ahora a lo que estamos entrando a área Now caliente. ahora. listen to this. We're about to reach the main point. Usa veía el arca desde que nació. He saw the ark ever since he was born. 20 años el arca estuvo en casa de Abinadab. 20 years the ark was in that house. Probablemente Probably cuando el arca llegó, when the ark got there, Usa no había nacido Uzzah was not even born. o Usa estaba niño. Or maybe he was very little. Yo me imagino I imagine que Abinadab that Abinadab le había tenido que decir muchas veces, had told him many times, hey, listen, no toquen el arca, don't touch the ark. no se metan al cuarto donde está el arca, Don't go into the room where the ark is. no jueguen alrededor del arca, Don't play around the ark. eso es sagrado, That's sacred. con lo sagrado no se juega. And you don't mess with sacred. Y ellos crecieron And they grew up alrededor del arca, and surrounded. They were in the same place as the ark. no toquen, Don't touch. no toquen. Don't touch. Parece que la familiaridad con el arca, And it ay, Dios seems mío, that the familiarity with the ark le hizo perder reverencia al arca. made them lose reverence towards the ark. Todos los días el arca estaba en la sala. Every day the ark was probably in the living room. Y era un mueble más de la casa. It was another occupant of the house. Entonces la familiaridad And so the familiarity le hizo perder reverencia. made them lose reverence. A veces Sometimes nosotros nos familiarizamos con tantas cosas we get too familiar with many things que le restamos valor a esa cosa e importancia. that we lose importance or reverence towards that thing. Porque la familiaridad excesiva Because excessive familiarity trae brings falta de respeto, makes you lose respect. problemas, It brings problems, chisme, gossip, bochinche, gossip, falta de honra, lack of honor, lealtad. and not lack of loyalty. Si usted no había entendido esta historia antes, If you hadn't understood this story before, usted va a entender ahora algo muy importante. you will understand something very important today. Usa extendió la mano. Uzzah extended his hand, Lo primero que sucedió fue and the first thing that happened was que ellos, conociendo lo que Dios había ordenado, that them understanding what God had ordained, tanto como Abinadab como sus hijos, Abinadab and his two sons, habían sido instruidos. they had been instructed. Parece que la familiaridad les hizo olvidar. It seems that they got too familiar that they forgot. Número uno, Number one, no se lleva el arca en un carro. you can't transport the ark in a vehicle. Número dos, Number two, nadie toca el arca. nobody touches the ark. Entonces, So Usa extiende la mano Uzzah extends his hand porque era familiar para él estar cerca del because arca. it was familiar to him to be close to the ark. Se le olvidó And he forgot. que no importa lo familiar que parezca, That doesn't matter how familiar it seems. lo de Dios siempre es santo. What is God is always holy. Lo de Dios es santo God is always holy y merece honra and deserves honor y merece respeto. and respect. No percibimos nosotros muchas veces Sometimes we forget lo bendecidos que somos. how blessed we are. Ellos tuvieron el arca 20 años. They had the ark for 20 years. Sin embargo, la Biblia, vuelvo y digo, However, the Bible says no especifica que algo pasara allí. it doesn't specify that something great happened over there. Ellos se encargaron de cuidar el arca. They just took care of the ark. Bien, That's good. pero parece que nadie provocó que pasara algo más en esa casa. But it seems that nobody provoked something greater to happen in that house. Una cosa es que tú traigas a Dios a tu casa. It's one thing for you to bring God into your Y house, otra cosa es que tú prepares un altar a Dios para que Él se manifieste en tu and it's casa. another for you to prepare Him way so He manifests Himself in your house. No es lo mismo. It's not the same thing. Hay gente que trae a Dios a la casa
casa como un amuleto. Sometimes people bring God into their house just as a figure, O abre la Biblia or they just open the Bible. en el Salmo 23, Psalm 23, en el Salmo 91. Psalm 91. Nadie mueva eso de ahí. Nobody moves that Bible from there. Eso se tiene que quedar ahí. That needs to stay there, Para cuando los malos espíritus entren, so that when the evil spirits try to come in, pues lean el Salmo 91. they could read Psalm 91. Eso no funciona así. It doesn't work that way. La Biblia dice que el que habita, The Bible says that he who lives, el que invita a Dios y lo deja en la casa, that he who invites God and lets him stay, pero no solamente lo deja, but not only he lets him stay, le prepara cuarto, prepares him a room. le pone mesa, You put him a table, le pone cama, you put him a bed, le pone candelero you put a light. y le dice, te And you vas a tell quedar him, aquí conmigo. you need to stay here with me, Y tú y yo vamos a hablar. and you and me, we're going to talk, Y tú y yo vamos a tener una relación. and we're going to have a relationship. Y yo voy, aunque tú vas a estar aquí siempre, And you're going to be here always. yo voy a guardar un respeto. I'm gonna always respect you, Porque aunque tú estás aquí, because even though you're here en un vaso de barro, in a cup of clay, tú sigues siendo santo. you're still holy. Tú sigues siendo santo. You're still holy. Uh. No percibimos lo bendecido que somos Sometimes we don't realize how blessed we are y lo que tenemos. and what we have. Más peligroso aún, And even more dangerous, nos acostumbramos a lo que tenemos we get accustomed to what we have y dejamos de cuidarlo. and we stop caring for it. Estamos todo el tiempo en la iglesia We're always at church y dejamos de cuidarla. and we've stopped caring for it. Estamos siempre con nuestra familia We're always with our family y dejamos de cuidarla y and we atenderla. start taking care of them and loving Estamos them. en nuestro trabajo seguros ahí todo el tiempo We're working there, we're safe, we're always there, y dejamos de trabajar eficientemente and we stop working efficiently porque llevo años. because I've been here years. Nadie me puede votar. Nobody can fire me. La familia no me va a dejar. Family's not going to leave me. Yo soy un desastre, pero mi esposa no me va a dejar. I'm a disaster, but my wife is not going to leave me. Yo soy un desastre, pero mi esposo no me va a dejar. I'm a disaster, but my husband's not going to Porque leave me. ellos están conmigo y yo con ellos. Because I'm with them and they're with me. Entras y sales, We come in and out, pero ya no hay relación con ninguno. but there's no relationship with nobody Porque te anymore. acostumbraste Because you got accustomed a que ellos están ahí. for them to be there. Pero te tengo But I noticias. have news for you. Lo que se ama hay que cuidarlo. What you love, you care for. Lo que es tuyo hay que cuidarlo. And what's yours, you need to care for Y it. lo que Dios te da hay que cuidarlo. And what God gives you, you need to take Y, care of it. y lo que es de Dios hay que cuidarlo And what's God's, you need to take care of y it. celarlo. And you need to be jealous of it and Una protect it. bocina ahí. A speaker, there's a speaker there. No es una bocina de una fiesta patronal. It's not a speaker for any type of party, Esto le secular party. pertenece a Dios ahora. This is God's now. Esto le pertenece a Dios That's ahora. God's now. Eso le pertenece a Dios That's ahora. God's now. El hangar le pertenece a Dios The ahora. Kiss Church is God's Pero now. mayor aún, But even further, tu vida le pertenece a your Dios ahora. life belongs to God. Tú tienes que cuidarla. You need to take care of it. El Espíritu Santo está ahí. The Holy Spirit is there. Tú tienes que alegrarlo. You need to keep him happy. No puede estar inerte ahí dentro. He can't just be there. Él tiene que estar activo en He ti, needs to be active in you, trabajando en tu vida. working in your Se life. tiene que ver fruto. Their fruits need to be visible. Tu casa tiene que manifestar que algo está pasando. Your house needs to manifest that something is happening. Es imposible It is impossible que Dios esté en la casa for God to be in a y house que nada esté pasando. and that nothing happens. Es imposible It's impossible que Dios se mueva, esté en tu casa for God to be in your por house años for years y que todavía tú no hayas visto los milagros de Dios en tu casa. and for you to yet see the miracles, La provisión de the Dios en tu casa. provision of God in your La house, sanidad de Dios en tu the casa. healing of God in your La house, salvación en tu casa. the savings of God in your house. Porque donde Dios está Because where God is y está contento and where He's happy y está bien cuidado, and He's well taken care of, algo tiene que pasar. something has to happen. Algo se tiene que manifestar. Something needs to be manifested. El nombre Usa, The name Uzzah, el hijo de Abinadab, Abinadab's son, el que levantó la mano y cayó muerto, the one who extended his hand and fell and died. significa It fuerza humana. Human strength. Y yo te quiero decir algo esta mañana. And I want to tell you something this morning. Las cosas de Dios God's things nunca se han logrado a través de fuerzas humanas have never been accomplished with human strength o capacidades humanas. or human capacity.
Porque Dios puede usar gente para Because hacer cosas. God can use people to do stuff, Pero siempre la gloria de todo es de Él. but the honor and glory will always be His. Dios dice en su palabra, God says in His word, no es con tu fuerza, it's not with your strength, ni con ejército, not with your armies, sino con mi espíritu. but with my spirit. Así que Usa So Uzzah simboliza métodos humanos. symbolizes human methods. Simboliza métodos que el hombre condiciona a la hora de hacer las cosas. Symbolizes the methods that the man conditions when he has to do something. Y ha llegado el tiempo And there's come a time de que lo usa, that the Uzzahs, de que las fuerzas humanas, that the human strengths, de que los métodos that humanos human methods ya no van a funcionar más. will not be functional anymore. Ha llegado el tiempo. There will come a time Despierta, escucha, you need to wake up, you need to listen to de this, que las cosas se van a hacer that the things will be done a la manera de Dios, God's way, con las fuerzas de Dios, with God's strength, para que la gloria de la so jornada that the glory in the no word sea tuya will not be y yours no sea mía. or mine. Así que Usa tiene que morir. So Uzzah needs to die. Por años yo no entendí eso. That's why I didn't understand this. Pero Dios, ¿por qué mataste a Usa? But God, why did you kill Uzzah? David peleó 3 meses con Dios. David fought 3 months with God. ¿Por qué murió Usa? Why did he die? Él tenía una buena intención. He had good intentions. Te quiero decir algo. I want to tell you something. En lo santo de Dios, en lo santo de Dios, In the holies of God, las buenas intenciones no son suficientes. the saints of God, good intentions are not enough. Y tú dices, pastora, pero wow, And you're like, Pastor, but wow, pero qué fuerte. but that's too strong. Pero Usa simboliza But Uzzah means la mentalidad humana y carnal. human mentality, La flesh fuerza mentality, humana. human strength. Y yo te quiero decir algo. And I want to tell you something. Dios te va a llevar a un límite. God's going to take you to a point. Nos va a llevar a unos He's límites, going to take us to a point. a unas encrucijadas He's going to put us in a corner donde tus fuerzas no te van a servir para where your nada. strength will be of no use, Donde tus capacidades mentales no te van a servir para mucho. where your mental capacities will be of no use, Donde las palas que tú tengas o la gente que siempre te ayudan, when the connections you have or the people you have that always help you, quizá hay momentos donde no van a llegar. they're probably never, they won't get there. O familia no va a llegar. Family will probably won't be Y tú there. vas a pelear con Dios, And you're going to fight with God como David. like David. Pero después Dios te va a decir, hijo, But after 3 months, he said, tú no estás entendiendo. You're not understanding this. Cuando yo cierro puertas, When I close doors, es para que es porque yo quiero it's because I want them que to tú close. aprendas a depender de mí. And I want you, and it's because I'm teaching you to depend on me. Que tú aprendas a verme en medio del fuego, Is that so that you can see me in the en midst medio of the del, fire, en medio del foso de los leones, in the midst of the furnace, and on the cave filled with lions, en medio del desierto, in the midst of the desert, en medio de la peor situación que tú estés pasando. in the midst of the worst situation you might be going Yo through. quiero que tú aprendas a contemplar mi presencia ahí, I want you to learn to contemplate my presence a there, contemplar las fuerzas mías allí, to see my strength there, porque donde se acaban tus fuerzas, because where your strength is comienza ends, la mía. mine start. Dice el Señor. The Lord says. David se afecta grandemente por la muerte de Usa. David is greatly afflicted by this death. Y mientras busca la respuesta de Dios And while he's trying to get a response from God, para entender lo que había pasado, que había hecho mal, to understand what had happened, what he did wrong, deciden enviar el arca a casa de un hombre they decide to send the ark to the house of a man llamado Obed-Edom. called Obed-Edom. ¿Quién sugirió el nombre de este hombre? And who suggested this name? La Biblia no lo dice. The Bible doesn't specify. ¿Quién dijo Obed-Edom es el hombre? Who said Obed-Edom is the guy? La Biblia no lo especifica. The Bible does not specify. ¿Quién era este levita a profundidad? Who was this Levite? Tampoco lo dice. Nobody says. ¿Por qué su casa y no la casa de otro? Why his house and not anybody else's house? Yo no tenía idea. I had no clue. Pero Dios siempre deja cosas en su palabra But God always leaves stuff in this Bible para que tú y yo entendamos lo que so that we understand se parece raro. what seems weird or off. Lo que la Biblia sí dice What the Bible does say es que este hombre se llamaba Obed-Edom. is that this man was called Obed-Edom. ¿Sabe lo que significa Obed-Edom? And do you know what this means? Fiel adorador, Faithful worshiper, siervo a servant, y un hombre servicial. and a man that loved to serve others. Me parece que cuando dijeron, ¿para dónde podemos trasladar el arca? It seems that when they were trying to figure out where to send the ark Que no mate más gente. so that it doesn't kill anybody else,
Tiene que haber un lugar seguro. There has to be a safe spot. Tiene que haber un lugar donde haya honra, This needs to be a place where there's donde haya honor, fidelidad, where there's faithfulness, servicio. service. Dijeron, And they said, Obededom. Obed-Edom. ¿Por qué? Why? Él es un fiel adorador. He is a faithful worshiper. Él es un servicial. He likes to serve others. Él es un siervo. He's a servant. ¿Qué pasó en la casa de Obededom? And what happened in that house? La Biblia dice que el arca estuvo 3 meses. The Bible says that the ark was there for 3 months. Vuelvo y recapitulo. Let's go back. 20 años en casa de Abinadab. 20 years in Abinadab's house. La Biblia no habla de nada que pasó allí. And the Bible does not speak of anything happening there. 3 meses en casa de Obededom. 3 months in the house of Obed-Edom. Se formó un revolú poderoso en la And a casa. powerful stuff started to happen. Parece que en la casa de Obededom It seems that in Obed-Edom's house, comenzaron a suceder milagros tras milagros. miracles after miracles started happening. Y otra vez, y otra And vez, y otra again and vez. again and again. Se comenzó a manifestar provisión exagerada. Provision started to be manifested. Se comenzó a unir la familia, The family started getting together. los hijos, The kids, el matrimonio. the marriage. Lo que comenzó a suceder What started to happen, debe haber sido tan grande it must have been so great que todo el pueblo tenía que verlo. that the entire town had to see it. ¿Por qué? Why? Porque Obed-Edom Because Obed-Edom había convertido su casa turned his house en un lugar de adoración. in a place of worship. Por tal razón, So Dios estaba a gusto allí. God was pleased there. No es tener a Dios 20 años en un lugar guardado. It is not to have God 20 years in a place hidden. Es que aunque lleve 3 meses contigo, Él se manifieste desde el primer día. Even if it's 3 months, you need to have Him manifested from day one. Él puede hacer milagros con tu vida, He can do miracles in your life, con tu familia, in your family, con tu finanza, in your finances, con todo lo que tú tengas. in everything you have. Que aunque sean 3 meses, Even in 3 months, la gente alrededor tuyo people around you diga qué pasó en esa are going to casa. have to say, what happened in that house? Desde que el loquito se convirtió, Ever since that crazy guy came to Christ, desde que ahora está como que yéndose los domingos para algún lado. ever since he started going Sundays to some place, Él llega temprano, he gets there early, ya no bebe, he doesn't drink anymore, ya no grita con la esposa, he doesn't scream at his wife anymore, ya no anda por ahí jastrándose. he's not, all over the place doing all kinds of stuff. Vamos a ver cuánto más le dura, Let's see how much further he can go. porque solo lleva 3 meses. Because it's only been 3 months. 3 meses son suficientes 3 months are enough para que tu casa comience a ver fruto de Dios. for your house to start showing fruits. Porque lo que va a hacer que tu casa cambie Because what's going to make your house a different house no es todas las arrastradas de pierna que tú dejas hasta un lugar en sacrificio. is not all every time you go to one place or the other, in your knees. O cuánto dinero le dejas a alguien Or how para que much no money sé. you can give somebody. I don't know. Lo que va a hacer que tu casa cambie What's going to make your house a different es que house tú honres la presencia de Dios en tu is vida when you honor the presence of God y in le your life hagas altar de adoración a tu Dios and you prepare Him an altar to worship y Him haga que Dios se manifieste con libertad. and have Him manifest Himself in your La house. Biblia dice, The Bible says Dios bendijo a Obededom. God blessed Obed. Primero, First, cuando tú vienes a Dios, when you come to Christ, Dios va a bendecir tu vida. God's going to bless your life. Dios va a trabajar contigo. He's going to work in you. Esto funciona de esta forma, hermano. It works this way. Hay gente que vienen a Dios Some people come to God y empiezan a pelear con su familia and they start, arguing with their families y a decirle a su familia, tienes que cambiar, and to tell their families, you need to change. tienes que convertirte conmigo, You need to repent as well porque ahora yo soy el cristiano. because now I'm the Christian now. Pero ¿cómo tú vas a pretender But how can you pretend que tú llevas 20 años gritándole a tu esposa that you've been screaming at your wife for 20 years y ahora tú pretendes que tu esposa te crea and now you expect your wife to believe en you un mes in a month o en una semana? or in 1 week? Dios va a empezar a trabajar contigo God's going to start working in you y first. una vez que Dios trabaje contigo, And once He works in you, tú no vas a tener que pedirle a tu familia que venga. you're not going to have to ask your family to come to Ellos church. van a ver el cambio. They're going to see the change, the difference in you. Tiene que haber manifestación de cambio. There needs to be a manifestation of changes. Entonces ellos van a decir, vamos con papi, And then they're going to say, okay, let's go with dad. vamos con mami, Let's go with mom. porque lo que está pasando con él Because what's happening with him o con ella or with her, tiene que ser algo poderoso. it has to be something powerful. Entonces lo primero que Dios hizo fue trabajar con Obed, So the first thing he did was to work in Obed. y la Biblia dice que después trabajó con su familia. The Bible says that after he worked in his family, Alguien tiene que escuchar esto. somebody needs to listen to this. No te desesperes por tu familia. Don't get desperate
for your family. Cuando tú obedeces a Dios y lo honras, When you obey God and you honor Him, Dios se va a encargar de tu familia. God will take care of your family. Dios se va a encargar de salvar, God will take care of the saved, de sanar, de to restaurar. heal, to restore, to save Pero, them. pero no trates de hacer el trabajo de Dios. But don't try to do God's work. El trabajo de Dios es de Dios. God's work is God's work. El trabajo tuyo es creer y obedecer. And your job is to believe and obey. Luego que Dios trabaja con su familia, After he worked in Obed's family, la Biblia dice que trabajó con sus pertenencias, con lo que él tenía. God said that God worked on everything the Bible says that God worked on everything he had. Así que esto significa So this means que las pertenencias de Obed-Edom that what he belonged to Obed-Edom fueron multiplicadas. were multiplied. La provisión comenzó a acrecentarse. The provision started growing and growing. La finca comenzó a dar buenos frutos. The harvest was great. Los vecinos estaban mirando. The neighbors were watching. Mira, pero ¿qué está pasando en la casa de Look Obed? what's going on in Obed's house. Mira los frutos que está dando la tierra de Obed. Look at the fruits of the land. En 3 meses In 3 months, es que algo está pasando. something's happening. Y entonces la Biblia dice And the Bible says que Dios lo convierte en un sacerdote a Obed-Edom. that God turned Obed into a priest. Lo convierte en un portero vigilante del arca. He turned him into a vigilant to Más watch adelante, over the ark. en el libro de Crónicas, lo convierte en músico. In the book of Chronicles, he turns him into a musician. Pero algo poderoso que leí de él, But something powerful that I read about him que luego que hizo todo eso, is that after he did all that, luego que ya el arca lo llevan a Jerusalén, porque after the entonces ark was transported to Jerusalem, David entendió cómo era la cosa y se llevó el arca. because David understood what he needed to do and he didn't transport it, he carried it. Aun cuando el arca se fue Even after the ark was gone a tierra de to Jerusalén, Jerusalem, la Biblia dice que Dios siguió trabajando con Obed-Edom the Bible says that God kept working on Obed-Edom's life. y levantó a sus hijos He raised his children y a sus nietos and his grandchildren, y los posicionó en el llamado and he positioned them in the calling, y se convirtieron en gente, en varones prominentes, and they turned into prominent gente de people, autoridad en el people pueblo. with authority in the town. O sea que no es solamente como que él le dio entrada a Dios en la casa, So it's not that he just allowed God to enter his life, sino que él siguió honrándolo. but he kept honoring him. Y cuando tú honras a Dios, And when you honor God, Dios no solamente va a trabajar con tu casa, God con is tu not vida, only going to work in your life or in your life, con tus hijos, con tu esposo. with your children, with your wife. Dios va a trabajar con tus nietos, God's going to work with your con tus grandchildren bisnietos, and your great con grandchildren tus tataranietos, and with your great great hasta grandchildren 1000 up generaciones. to 1,000 generations. La promesa es firme. The promise is firm. Cree en el Señor Jesucristo, Believe in God, in y Jesus serás Christ, salvo, and you and your house tú y tu casa. will be saved. ¿Qué pasaba en la casa de Obed-Edom? What was going on in Obed-Edom's house? Que era una casa de servicio. It was a house of service. Era una casa donde se honraba It was a- fielmente lo que era de Dios. It was a house where whatever was God's was greatly honored. Aun cuando no le habían dado el privilegio de vigilar el arca, Even before they had the privilege to watch over the ark, él manifestó lo que se llama fe. he manifested what is called faith. Aunque no veo, Even though I don't see it, yo creo. I believe. Yo le sirvo a Dios, I serve God no por lo que me da, not by what he gives me, sino por lo que él es. but because of what he is. Mientras Obed era un hombre normal, común y corriente, While Obed was a normal man, él servía a Dios, he would serve God, él adoraba a Dios he would worship God, y él honraba a Dios. and he would honor God. A causa de esa honra y de ese servicio, And because of that honor and that service, Dios permite que el arca entre en su casa. God allows the ark to enter his house. Y entonces el que adoraba sin ver And he who worshipped without seeing, y no por lo que Dios le diera, and not because of what God would give him, comenzó a ver started to see a Dios. God. Comenzó a ver He started to see la provisión. the provision. Comenzó a ver los He milagros. started seeing the miracles. Qué bueno es cuando tú And isn't it great when no estás viendo todo lo que necesitas ver, you're not seeing everything that you need to see, pero aún así tú no dejas de creer but even so you keep believing, y tú no dejas de servirle a Dios. and you don't stop serving Y God. tu casa es una casa de servicio. And your house is a house of service. Y puedes estar pasando el peor proceso. And you could be going through the worst of the processes. En esos procesos que te sacuden el alma, Those processes that shake your soul, que te hacen llorar, that make you cry,
que te hacen que no entiendes, that make you not understand. que no ves la provisión que estás esperando, And you can't see the provision that you're waiting for. pero aún así But even so, tú eres un adorador. you're still a worshiper. Tú sigues adorando, You just keep worshiping tú God. sigues viniendo a adorar You a Dios, keep coming to worship God. tú sigues honrando a Dios. And you keep honoring God. Señor, no es fácil, Lord, it's not easy, pero no voy a dejar de hacerlo. but I'm not going to stop doing it. Señor, no es fácil, Lord, it's not easy, pero te voy a obedecer. but I'm going to obey you. Tú sigues sirviendo, You're still serving. tú sigues trabajando You're para still Dios. working for No God. le estás haciendo un favor a Dios. You're not doing God any Tú favors. estás agradecido, You're grateful porque a Dios no se le hacen favores. because you don't do A God any Dios se le favors. agradece You thank Him por lo que ya Él hizo. for what He already did. Tú sigues adelante. You keep moving forward. En el pasillo donde te encuentras, And in the hallway where you might be at tú right now, sigues danzándole a Dios. you keep dancing and worshiping En el God. fuego donde te encuentras, In the midst of the fire you're tú currently at, sigues adorando a Dios. you keep worshiping God. Hay gente que no va a entender Some people will not understand por qué tú sigues adorando tan duro. why you keep worshiping so ¿Por qué loud, tú sigues danzando why you tanto? keep dancing, ¿Por qué tú sigues gritando al mundo que Dios es why real? do you keep shouting to the world that God is real. Hay gente que no va a entender nunca tu adoración y tu Some people servicio. will never understand your worship nor your Es que service. no entiendan. It's okay, they don't have to understand. Tú sabes que Dios ha estado en ti, en tu casa. You know that God has been with you Tú in your sabes house. que tú te estabas muriendo. You know that you were dying. Tú sabes que tú estabas hecho un disparate. You know that you were a mess. Y Dios entró en tu casa. And God came to your house. Y su presencia te arropó. And His presence flooded you. Entonces no importa quién te vea gritándole. So a it Dios. doesn't matter who sees you screaming or not. No importa quién te vea amanecido en la casa de Dios sirviendo. It doesn't matter who sees you or doesn't see you in the house No all day, all night. No importa que la gente diga, estás explotándote. It doesn't matter if people are like, oh, you're A ti doing no too te much. va a importar. You're not going to care. Porque tú sabes Because you know que la única razón the only reason por la que tú estás de pie you're still standing es por Él. is because of Him. No hay otra razón. Tú estás There's- sano por Él. There's no reason. You're healed because of Him. Tu familia está libre por Él. Your family is free because of Him. Tu provisión es por Él. And your provision is thanks to Him. Entonces te pueden amarrar en tu casa. So they can tie you up in your Te house. pueden amarrar en el banco. And they could tie you up in the seat. Es más, te pueden prohibir la entrada aquí. And they could even prohibit you from Y entering tú the te vas a meter church. por el techo como el paralítico. But like the paralytic, you're going to go Tú through te the vas a roof meter por una ventana. or through a window. A ti nadie te va a parar. Nobody's going to stop you. Yo vengo a decirle a alguien. I came to tell somebody Tú today. sabes lo que es ser un levita. You know what it is Tú to be a sabes lo que es Levite. adorar en espíritu y en verdad. You know what it is to worship in true and in Tú has spirit. visto a Dios en tu casa. You've seen God in your life. No van 3 meses. It's been 3 Tú estás months. viendo milagros. You've seen Tú miracles. estás viendo lo que Dios está provocando. You've seen what God is No provoking. dejes que el diablo te calle. Don't let the devil shut No you up. dejes que el fuego se te apague. Don't let the fire run Que out. retroceda al infierno. Make the devil Yo en mi step back. casa. Because me and my Vamos a house, seguir adorando. we're going to keep worshiping. Yo no sé cómo voy a llegar al otro lado. I don't know how I'm going to reach the other side. Si corriendo, If running si caminando, or walking o si gateando. or if crawling. Yo no sé cómo. I don't know how. Pero yo te digo algo. But I'm going to tell you Yo something. voy a llegar. I'm going to make it. Shake it. Alguien que se ponga de pie y diga, yo Can voy a somebody llegar. stand on their feet and say, I'm going to Dios make lo it? va a volver a hacer. He's going to do it again. Que se quite el infierno del medio. Make the devil back Que up. se quiten los demonios. The demons have to, Que se have mueva to la back enfermedad. up. No tengo tiempo. Let sickness flee. Que se quite la crítica. Que se calle. The critics, I don't care. Que Let se them quite move. la rebelión delante de mí. Rebellion, move. Yo tengo una meta. I have a goal. Yo soy una casa de servicio. I'm a house of Y service. nadie va a cambiarme el nombre. And nobody's going to change my name. Nacido de nuevo. Born again. Es una casa de servicio. It's a house of service. Desde el día 1. From day one. Somos pioneros de eso. We're pioneers of that. Servicio. Service. Entrega. We give ourselves. Nadie nos va a cambiar el nombre. Nobody's going to change our name. Nadie te va a cambiar tu nombre. Nobody's going to change your Ese name. es tu diseño. That's your design. Esa es tu esencia. That's your essence. Te pueden alterar un poquito el pelo, They could, change your hair a little el bit, color. your color. Te pueden poner un poquito menos de arruga. You could fix your face a little bit. Podemos modificar los outfits, We could change our outfits porque ya son los 40 y pico. because we're in our 40s, so Te pueden arreglar las cejitas they could fix your eyebrows. y te pueden hacer hasta bembecitos más grandecitos. Que And ahora they eso could está even de moda. fix your lips a little bit. I don't know. Ok, eso está bien. That's fine.
Pero no me toque lo que yo soy. but don't touch my essence. No me toque la manera de que predico. Don't touch the way No I me preach. toque la manera en que sirvo. Don't mess with the way I Si yo serve. quiero derramarlo todo aquí, déjame. If I want to lay it all Si yo out here, quiero dejar let me. todo lo que tengo en este altar, If I want déjame. to leave everything here at the No, altar, no let te me. metas con lo que yo le voy a dar a Dios. Don't get in the way of what I'm going to give God. Don't touch, no. No toques, don't touch. ¿Qué pasó? Hay gente que se ha familiarizado tanto Some people have gotten too con lo familiar de Dios with what is God's, que se meten con lo de Dios. that mess with what is Que God's, tocan, tratan de tocar that lo try de to Dios. touch what is Que God's, ofenden lo de Dios. that offend what is Y God's. yo le digo una vez más a alguien, And I'm going to tell somebody today, a lo de Dios what is God's? hay que quitarse las sandalias. You need to take your sandals off, Tienes que retirar la mano. and you need to take your hands No off. te metas con lo de Dios. Don't mess with what is No God's. hable de lo de Dios. Don't talk about what No, is God's. no hable de los siervos de Dios. Don't talk about the people of God. No te corras ese riesgo. Don't take the chance. Porque la esencia de esa gente, Because the essence of porque those la people, esencia de esta casa, because the essence of this la house, Dios fue el que la hizo en el cielo. God was the one who created it from heaven. Me veía en unos días atrás A few days ago, hablando con Dios I was talking to God, y le hablaba muchas cosas. and I was Y telling de him a lot of repente things. Dios me permite And suddenly God allowed me. y Dios me dice a mi corazón, God tells me in my heart, hija, daughter, yo llevo años for years, esculpiéndote, I've been molding you, diseñando. designing you. Me veía con unas manos me rompían de un lado y del otro. I would see myself, and two hands were breaking me from one side and the other, forming me. Me dije, el problema es lo que porta tu casa. And he said, the problem is what your house has. Yo llevo años trabajando contigo. For years, I've been working Con in tu you, familia. with your family, He ido rompiendo and I've been breaking, y he ido dando forma. and I've been shaping. El que pelea con ese diseño, And whoever fights against that el que design, pelea con esa forma de nacido de and nuevo, whoever fights against that Tiene un mold proble- that born again tiene un problema con alguien grande. has a problem with somebody big. Porque el diseñador de esta casa se llama Because the Jehová. designer of this house is El called diseñador Jehovah. de tu vida se llama The Jehová. designer of your life is called Jehovah. Entonces Dios ha estado rompiendo So God has been breaking cada golpe del martillo de Dios. every touch of the Ha hammer, estado quitando cosas has been removing some que stuff no podían ir. that could not be there. Porque la esencia Because the essence de lo que Dios tiene de lo que somos of what we are no puede ser cualquier cosa. can't be just anything. Entonces esos golpes han dolido. So those wounds have hurt. Cada vez que Dios decide quitar algo, Every time he hammers something out, eso duele. that hurts. Y cuando Dios decide dar forma, And when God decides to Eso shape, duele. that hurts. pero el alfarero sabe lo que está haciendo. But he knows what he's doing. No pelees con él. Don't fight with him. Deja que te duela. Let him hurt you. Deja que te arda. Let him hurt you a little bit. Deja que te presionen un poquito. Let him pressure you a little bit. Eso va a producir algo It's going grande. to produce something Tú big. no vas a ser el mismo. You're not going to be the same. Pero la gente que te vea But the people who see you también van a tener que decir will como also Obed-Edom, have to say, like with Obed Edom, algo pasó en esa casa. something happened in that house. Algo pasó en esa familia. Something happened in that family. No son los mismos. They're not the same. No hablan igual. They don't speak the same. El bien y la misericordia The goodness Los of persiguen. God follows them. Yo me imagino a Obed-Edom para el supermercado. I imagine Obed Edom in the Y way, un on the way to the revolú de gente supermarket, detrás de él. ¿Qué and a pasa? lot ¿Qué of people pasa? behind them, like, what's Pero ¿y going por on? qué tanta gente detrás de Obed-Edom? Why so many people behind Obed Edom? Bueno, porque él antes no tenía chavo Because before he didn't have para any money comprar. to buy anything, Ahora va para Walmart. and now he's on his way to Porque Walmart tiene el bolsillo, yo lo vi, el bolsillo está because lleno. I saw his pockets are filled. Sus hijos estaban enfermos siempre. His sons were always sick, Sus hijos van para el supermercado con él. and now they're on the way to the supermarket with Porque him. desde que entró la presencia a esa Because casa, ever since the presence of ya la God entered that enfermedad no house, tiene parte. sickness has no Ya la place. miseria no tiene parte. Misery has no place. Ya los demonios no pueden operar ahí. Demons can no longer Porque operate donde there. está la presencia, Because where the presence of God Satanás is, no cabe. Satan doesn't fit. Iglesia, Church, llénate de la presencia de Dios. fill yourself up with the Y presence of tú God, verás cómo los demonios no van a caber en tu casa, and you'll see how demons will not ni fit, en la iglesia, nor in the church, ni en nada lo que tú tienes. or in anything that's yours. Yo soy una casa de I'm a servicio. house of service. Mi familia es una casa. My family is a house of service. Dilo conmigo, por Say favor. it with me, please. Yo soy I am una a casa house de servicio. of service. Mi esencia My essence es servir. is to serve.
Cuando yo cierro mis ojos, when I close my eyes, cuando me llame mi amado, and when my beloved calls me to his presence. Él me dice la Biblia, The Bible says que Él dice, that he will say, ven buen siervo. come, O good servant. No dice ven buen apóstol, He doesn't say, come, good apostle, ven buen profeta, or good prophet, ven buen predicador. or good preacher. Dice ven buen He siervo, says, come, good servant, fiel. faithful. En lo poquito que tú crees que has hecho, In the little that you think you did, el poquito que te permití ver, the little that I allow you to see, fuiste fiel. you were faithful. Ahora And now, prepárate prepare yourself para todo lo que yo tengo for allá. everything that I have for you. Cosa que ojo no vio, Things that eye has not seen, ni oído oyó, nor ear has not no heard, han subido al corazón de hombre. nor have come to the heart Son of lo que man. Dios tiene preparado It's para what los he que has tienen casa de reserved servicio. for those who have a house of ¿Dónde están service. las casas de servicio? Where are the houses of service? ¿Dónde están las manos de los que llevan las buenas The hands nuevas? of those who bring the good news. Vamos, adóralo, Come adóralo, on, levanta. worship him, worship him. Alguien que se desata en esta mañana en el nombre de Jesús y diga, yo en mi casa vamos a poner Somebody manos a la say, me and obra. my house, we're going to start working. No me voy a callar ahora. I'm not going to shut up now. Voy a hacer que esta obra arranque como nunca. I'm going to help this church move forward like never before. Porque yo soy Because I am. lo que Dios dijo But God said que yo era. that I was going to be. El altar está abierto. The altar is open. Por si alguien necesita a Cristo en esta mañana. For if somebody needs Jesus this morning. Si alguien dice, pastora, If somebody says, yo Pastor, necesito ese Cristo I need that Christ que usted acaba de hablar. that you just talked about. Yo necesito ese Cristo I need that Christ que entró a casa de Obededón. that entered the house of Obed-Edom. Alguien esta mañana Is there necesita a somebody Cristo. this morning that needs Alguien Jesus? necesita a Cristo. Is there somebody that needs Jesus this Yo morning? quiero orar por ti. I want to pray for you. Yo quiero abrazarte. I want to hug you. Yo quiero que te sientas parte de esto que está pasando aquí. I want you to feel like you belong here. Si es la primera vez que estás aquí If it's your first time visiting y llegaste embaratado, and you came here broken in pieces necesitas una oración. and you need a prayer, Si es la primera vez que estás aquí, if it's the first time visiting necesitas un abrazo and de you need a Dios. hug, El altar es tuyo the ahora. altar is yours now. Acércate. You may come forward Y yo quiero orar por ti. and I want to pray for you. Aquí hay gente que te va a abrazar, There's people that are going to hug you, que te van a amar that will love you y te van a restaurar. Dios te bendiga. and will restore you. God bless you. Dios te bendiga. Acércate, acércate. Come forward, Dios please. te bendiga. God bless you. Bienvenido. Welcome. Pastor, Pastor, alguien más necesita esta oración. does anybody else Dile, yo need necesito this pray? que mi vida tome rumbo, I que need mi my vida life to take tome shape, sentido, to take sense, que mi vida sea llena de Dios. that my life be filled with God. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, sopla sobre él, breathe into him, sopla sobre él. breathe into him. Oh, Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, trae vida a esta casa.